ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। पिलामन देख आसंता काली इकोनॉमिक्स एग्जाम अच्छी प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामानकर इकोनॉमिक्स एग्जाम अच्छी आसंता काली। तेणु परीक्षा पई समस्त छात्र छात्री माननकु बेस्ट ऑफ लक एवं एग्जाम निश्चय भल हेबो। एवं पिलामाने आसंता काली एग्जाम पई आज मोटे 80 मार्क रो गोटे सुंदर वीडियो आज तुम मान सहित आलोचना करी जे आम एग्जाम रे 80 मार्क पड़ो और 80 मार्क आज गोटे क्वेश्चन आलोचना करी जहाँ भितर 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया और लंग क्वेश्चन रही मुझे गोटे सेट आलोचना करुँची जहाँकि बहुत क्वेश्चन एग्जाम आसबार सुनिश्चित बहुत भल क्वेश्चन भितर अच्छी ये पिला गोटे पर गोटे आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन देख एमसीक्यू पार्ट जा दरर एक निर्दिष्ट परिवर्तन जोगु जदि चाहिदा परिमाण रे समानुपातिक परिवर्तन हुए तेबे दर स्थितिस्थापकतार मूल्य कौन हेबो। ऑप्शन अछि शून्य हेबो, 1 रु अधिक हेबो, 1 हेबो, 1 रु कम हेबो। उत्तर पिला मन अछि 1 हेबो। द्वितीय क्वेश्चन पिला मन जीवा गोटिए द्रव्यर चाहिदार दर स्थितिस्थापकता एकक हेले द्रव्यर दर परिवर्तन फल मोट व्यय कौन हेबो। ऑप्शन वृद्धि पाए, अपरिवर्तित रहे, ह्रास पाए, अनिश्चित। उत्तर पिला मन होची अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी एक परवर्ती साधन नुहे श्रम, कंचामाल, श्रमिक, कारखाना। उत्तर होची पिला माने कारखाना। नंबर डी प्रांतीय उत्पाद ऋणात्मक हेले मोट उत्पाद कौन हेबो। यदि प्रांतीय उत्पाद ऋणात्मक हेबो ताले मोट उत्पाद कौन हेबो। ह्रास पाइबो, वृद्धि पाइब, शून्य हुए, स्थिर हुए। उत्तर होची ह्रास पाए। परवर्ती अनुपात सूत्रर केउं पर्याय उत्पादन संतुलन अवस्था प्राप्त हुए। जे परवर्ती अनुपात सूत्र रे केउं पर्याय उत्पादन संतुलन अवस्था प्राप्त हुए। परवर्ती अनुपात तीनोटी पर्याय अछि गोटे वर्धिष्णु, गोटे ह्रासमान आ गोटे ऋणात्मक। तेणु केउं पर्याय उत्पादन संतुलनटा रहिबो एटा होची ह्रासमान। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन कर्ता 100 एकक बिक्री करी 1000 टंका अर्जन कले। 100 एकक बिक्री कले 1000 टंका पाइले हाराहारी आय केते ना 1000 हरण 100 केते टंका ना 10 टंका। उत्तर हो 10 टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्योक्ता निजे जगाई देथिबा उपादान उद्देश्य रे प्राप्य को कोन कहा जाय। जो उद्योक्ता निजे जगाई देथिबा उपादान उद्देश्य रे प्राप्य को कोन कहा जाय। अर्थनीति परिबे, वास्तव परिबे, प्रच्छन्न ना सुव्यक्त परिबे। उत्तर पिला होची प्रच्छन्न परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटिए द्रव्यर दर स्थायी स्थिर थाई यार प्रतिस्थान क्षम द्रव्यर दर वृद्धि हेले। गोटिए द्रव्यर दर स्थिर थाई यार प्रतिस्थापन क्षम द्रव्यर दर वृद्धि हेले प्रथम द्रव्यर जगाण कौन हेबो। वृद्धि हेबो, ह्रास पाइबो, स्थिर रहिबो ना कोनोसिटी नुहे। उत्तर पिला मन होची ह्रास पाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जेतेबेले एक्स और वाई प्रतिस्थापन क्षम द्रव्य होइतांती जेतेबेले एक्स और वाई प्रतिस्थापन क्षम द्रव्य होइतांती सेतेबेले वाई रो दर वृद्धि पाइले वाई एवं एक्स रो जोगाण केते हो। जेतेबेले एक्स और वाई प्रतिस्थापन क्षम द्रव्य होइतांती जेतेबेले वाई रो दर वृद्धि पाइला वाई एवं एक्स रो जोगाण कोन हेबो। उत्तर पिला माने 2y होबो। वाई रो जोगाण वृद्धि पाइबो एवं एक्स रो जोगाण ह्रास पाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जे अति स्वल्प काल रे प्रचलित दर को कोन कहा जाय। यदि अति स्वल्प काल रे प्रचलित दर को कोन कहा जाय। आदर्श दर, बजार दर ना स्वाभाविक दर। उत्तर होजी पिला माने बजार दर। नंबर के को जीवा उत्पादित द्रव्यर दर उपरे अनियंत्रण को क्यों प्रतियोगिता कहा जाय। उत्पादित द्रव्यर उपरे अनियंत्रण को क्यों प्रतियोगिता कहा जाय। पूर्णकृत बजार ना शुद्ध ना एकाधिकार। उत्तर पिला मन होची शुद्ध प्रतियोगिता बजार। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिला माने जीवा केउं गुड़िक एकाधिकार मूलक प्रतियोगितार प्रमुख वैशिष्ट्य। पिला मन देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे सब बळे आसे जे बहु संख्यक क्रेता विक्रेता हबो ना द्रव्यर विभेदीकरण हबो ना उभय आय आउ 2i। उत्तर पिला मन उभय आई एवं 2i
କାରଣ ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ବଜାରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ବି ଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରେତା ବି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଭେଦୀକରଣ ଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଘଷା ପେଷ୍ଟ, ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ, ଗାଧୋଇବା ସାବୁନ ଆଦି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅଳ୍ପାଧିକାର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। କେଉଁଠି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ସମଷ୍ଟି ବେଷ୍ଟି ଥିବ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, କେଟା ନୁହେଁ କେଟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ପରିସର କିଏ ଯିବ? ଜାତୀୟ ଆୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ଏଇଟା ଛୁଆଯାଏ ବେଷ୍ଟିରେ, ପରିବାର ମୋଟ ଆୟ ଇଏ ହେଲା ବେଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାତୀୟ ଆୟଟା ସମଷ୍ଟିରେ ଯାଏ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଓ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଓ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରୁ ବାଦ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ମିଳିଥାଏ? କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରୁ ବାଦ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫିସ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍, ଅନ୍ତରଣ ଆୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଆୟ ଆଉ ଟୁ ଆୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫିସ୍ ଓ ଫାଇନ୍। କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଆୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ? ଜାତୀୟ ଆୟରେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିଏ? କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ, ଅନ୍ତରଣ ଆୟ, ମିଶ୍ରିତ ଆୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ତରଣ ଆୟ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ? ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ, ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନଗଦ ମୁଦ୍ରା ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ? କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। ଯାହା ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହିଁ ମୁଦ୍ରା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ଯାହା ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହିଁକି ମୁଦ୍ରା। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ୱାକର, ଫିଗୁ, କଲ୍, ରବର୍ଟସନ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। ଘରେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଆନୁଭୂମିକ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚାହିଦା ରେଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତା ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିଦେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆରୁ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ନିୟମ 3ଟି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଲେଖ। ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା 2ଟି ଉପାଦାନ ଲେଖ। ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ କ'ଣ? ହାରାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆୟର ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପରୋକ୍ଷ କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ ଛଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଅଧିକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାହିଦା ଓ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ। ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଟ ଆୟ, ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ, ଅଳ୍ପାଧିକାର, ଏକାଧିକାର ବଜାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କାଲି ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ। ପିଲାମାନେ ସେଇ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର, ଏକାଧିକାର ବଜାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ କିପରି? ବ୍ୟବସାୟ ତରଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଦେଶାଗତ ନିଟ୍ ସାଧନ ଆୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପାଦାନର କିପରି ମାନକ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ। ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ
विषय वर्णना कर से संपर्क को लेख जगाण कहले कौन बुझ जगाण को प्रभावित करते उपादान पूर्णांग प्रतियोगिता किपरि दाम निर्धारण करा जाए जातीय आयर परिमाप संपर्क में अनुसृत तीनोटी पद्धति वर्णना कर तापर प्रत्यक्ष कर कौन यार सुविधा असुविधा आलोचना कर पिला देख बर्तमान गोटे सेट आलोचना कली सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी 2 मारिकिया 3 मारिकिया गुड़िक कहीदेली निश्चय आ भर बहुत गुड़े क्वेश्चन परीक्षार आसबार संभावना अच्छी जदि भिडियोटी भल लगे निश्चित लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सांग निश्चय शेयर कर।